Belena hambai tini sengbai kerengmang bising media takungno Bwskangni 9 Mars sini Ostobol mato kaisa kotor ma jonosabha nai a jonosabha ngmani karon ke sini 2 বার 2018 te 2023 sini BJP IPFP te motha miline সরকার ngmani karone singabo ajaga kaisa jonosabha khlaijangnai a jonosabha chino phaimanjak phainai chini ভারতবর্ষনি চিনি বিজেপিনি চিনি প্রধান বা চিনি সভাপতি জেপি নাড্ডাজি ফাইনাই তেই চিনি সংগঠন মন্ত্রী রবীন্দ্র রাজজি বব তংনাই চিনি যে 10 বছর जों जे चिनि सरकार खालामनाय यागल जों बुसुक जे बरनि बागै उन्नति खालायगा आबादिनो साइ खोनारनाय ते Bwskangni ओ जे बाजेट Bwskangni मार्च मासे पर जे बाजेट गोबां मा चिन्तिफ्रा जब निनि न खुंतुं बा जे कुन बेनिफिशियरि तुं अब गोबां माके साखलाय जांनाय आबन बागै जों चिनि जारा बीजेपी खालायनाय बा चिनि बीजेपी सापर्ट हामजांनाय न आ दिनो 9 तारिख मार्च जतनो जों दल दल का जागा जनसभा मानजानो बागै आं Bwskangni जनजाति मोर्चानि ngैनाय ini itu rugo sabta berfaiman Cina faimangja faika cini MDC borong borong Sanjeev Diyang te cini Mondol President Otorul Ramni Tapos Das kete manja faika cina district ni Sahapati Amol Devnath te kebangma netritwa board level te cini Mondol level ni jotono manja faika 8 মার্চ আমাদের দ্বিতীয় টার্মের দ্বিতীয় বছর পূর্তি উপলক্ষে আগামী রবিবার দিন 9 তারিখে আস্থা বলে আমাদের রাষ্ট্রীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাজি আসছেন সেই উপলক্ষে আমাদের আজকে বিশ্রামগঞ্জ লোকেশনে আমরা প্রচারে বেরিয়েছি এই বিশ্রামগঞ্জে আমরা একটা মিছিল সংগঠিত করছি কে আছে এমডিসি সঞ্জীব রিয়া যুব মোর্চার ভাইস প্রেসিডেন্ট